जे sini bike rally जों लेफुमानि सिमि स्टार्ट खालामनाय लेफुमानि सिमि स्टार्ट खालामनाय जों बाया खटाबारि बाया गामसाखुब्रा बाया सिंलों बाया सिपाइ बाया लेमुखतरा आइसिआर बाया गंगलों बाया गामसाखुब्रा रामकृष्ण बाया बनिकचमनी बाया कालीनगर बाया कन्थामुनि बाया नवचंद्र बाया अबिंदा बाया माइकर बाया बीरमोहन बाया बरकाठाल बाया उवा बाया दुराय बाया बरकाठाला हायै जों बाया एसराय बाया चाकमा बाया कान्जाकुब्रा बाया अभिचरण बाया दफिदा बाया राजनदाय जोंनाव दिनैनि रुटमेप दंनाय गथ'फोरनो जों केवल फैसा फरायाखै कुनु जायगायाव माबा बोथायाखै जों गथ'नो पालबाथाय दिनैनि लकेशनाव जों क्लियार खालामनानै जों आबायखौबाय bagai mukti khiglayu thanchani halogo halok maju niniani bagai mukti khiglayu thanchani halogo halok maju khaklabui chire khogi tango nini ani bagai bubagra Bubagra, Bubagra, Bubagra. Takusho, Bukuksho. Shimino di prasani lama Hansha Shimino Shini lama Hansha Shimino di prasani lama Hansha Shimino Hinani lama Hansha kirke bebak mana Jini dafa, tiga dafa jini dafa Nini bersani bagai ani busani bagai Jini tipra satu fani Tinang ni bagai hai di jung jotono thanjang le shwani Jagbo bole sanya thansa simse bole nayo thansa jagbo bole sanya thansa simino bole ধন্যবাদ মিডিয়া বন্ধুদেরকে এখানে আসার জন্য আপনাদেরকে আমরা আজকে 14 বুজজংনগর বাকিনগর কনস্টিটিউয়েন্সি থেকে আমরা এখানে বিশাল একটা বাইক র্যালি করতে যাচ্ছি এবং এখানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন আমাদের সম্মানীয় ইএম সাহেব রুনেল স্যার এবং ব্লক প্রেসিডেন্টও থাকবে এবং সবাই সকল জাতি জনজাতি সবাইকে বলবো আপনারা যেন আমাদের 27 তারিখের প্রোগ্রামটাকে
সর্বসাফল্য করার জন্য সবাই একে একে করে এগিয়ে আসুন এবং আমাদের মহারাজকে হাতে হাত দিয়ে পায়ে পা দিয়ে ওনাকে সমর্থন করার জন্য আমি সকল ত্রিপুরাবাসীকে বলবো। ধন্যবাদ। আপনার নাম? কুলদীপ সিনহা। যেটা আজকে যেটা বাইক র্যালি, এটা কোথায় থেকে কোথায় যাবে? আমাদের লেফুঙ্গা এখান থেকে শুরু হচ্ছে ফটা বাজার থেকে, এবং আমাদের পুরো বুজংনগর ওয়াকিনগর কনস্টিটিউয়েন্সি পুরা ঘোরা হবে আজকের দিন। কোথায় যাই শেষ হবে? অভিচরণে গিয়ে শেষ হবে এটা। কত হাজার হয়েছে বাইক? মোটামুটি আমাদের 1,500-এর মতন বাইক হয়েছে বলে আমাদের সম্ভাবনা আছে। 2,000 কাছাকাছি হতে পারে এটা। फुंजरन सिमी 14 बुजंगनगर वाकिनगर बायजे लुवाइजि जागै खायसे बाइक रेलि खालायजानानै थाङै दङ। अ बाइक रेलि सारा समुद्र 14 बुजंगनगर वाकिनगरनि जे 17टा बिसि दंमोन जत बिसिनो जों जत बिसि दिनो जों थाङै अ बाइक रेलि खालायजानाय। अ बाइक रेलि खालायमानि मेन कारण गमनो जे 27 तारिखनि जोंनि जनसभा कटरनो थाङै दङ लु गुथुम बान्दा बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंथि आसबल मैदान 27 तारिख सिङाव जत तिप्रासा मिलिसिन फानसानि फान फुनुंनाय तेयाव थांलायनाय अम्बाइनो अमनो प्रचार खायना बागै नगर नगर जाते खबर सौहैना बागै गामि गामियाव जाते खबर सौहैना बागैनो जों दिनै एनाउन्स खायमानि बिसिंथि खायसे बाइक रेलि खालायजागा 14 बुजंनगर वाकिनगरनि उनै एमने जे बर थाङै पाइने बर थाङै अमो 17टा बिसिओ काजाकनाय बाइक रेलि तामु 11:30 तामखा 11:30 सिमी अमो प्राय जों लेफुंगा हातिनसिम चेंलायखा अमो पाइथा गंगे लास्ट राचन्थै बाजार थाङै पाइने।